مساء الخير. الحضور الكرام، كم أنا سعيد بكم هنا. اليوم نحتفي بذكرى الحلاج هنا في المعهد الفرنسي ببغداد على شاطئ دجلة الذي يبعد كيلومترين فقط جنوبا عن ضريح الحلاج الذي زرناه قبل ساعات. Nous sommes réunis ce soir pour écouter la parole d'Al-Hallaj et sa résonance dans sa langue et dans une autre langue, le français, à travers l'échange entre deux poètes, respectivement de langue arabe et de langue française. Ceci est un curieux et audacieux défi. نحن هنا هذا المساء لنصغي للحلاج في لغة وفي لغته وفي لغة أخرى هي الفرنسية من خلال شاعرين عربي وفرنسي. إنه تحدي كبير وجريء. Hallaj, cet homme passionné de l'unique qui avait voulu mourir anathème, nous dit de lui son premier traducteur, le grand orientaliste Louis Massignon. Hallaj, هذا العاشق الشهيد للحق كما قال عنه المستشرق الكبير لوي ماسينيون الذي كان مترجمه الأول. Hallaj, en effet, a été jugé et supplicié ici à Bagdad, il y a près de 11 siècles, pour avoir proféré l'indicible, pour avoir professé publiquement la fusion avec l'inaccessible. حكم الحلاج وصلب هنا في بغداد منذ 11 قرنا لأنه قال ما لا يقال ودعا جهارا بالتوحد مع الخفي. Hallaj qui sera donc réprouvé, mais aussi secrètement honoré malgré l'interdiction à travers les générations, selon plusieurs lignes de transmission. L'une d'elles, celle des soufis, s'origine ici même à Bagdad et s'illustrera par des grands noms dont Fariduddin al-Attar. الحلاج الذي قمع ولكنه حقق الاعتراف به رغم ذلك عبر الأجيال، انتقل إلينا عبر الزمان من خلال الفقهاء والشعراء والمتصوفة، وهؤلاء تأسسوا هنا في بغداد ومن بينهم Fariduddin al-Attar. Ainsi, nous sommes réunis ce soir pour célébrer Hallaj sous le signe de la poésie, pour l'écouter dans sa propre poésie, dans sa langue et dans la langue de l'autre, en arabe et en français. Nous allons l'écouter à travers l'écho que lui donnent aujourd'hui nos deux amis poètes, qui sont aussi ses traducteurs, Shawki Abdelamir et Philippe Delarbre. هكذا نجتمع هذا المساء هنا لنحيي وذكره في الشعر. سنستمع إلى شعره بلغته ولغة الآخر الفرنسية. سنستمع إليه عبر الصدى الذي يحمله لنا أصدقاؤنا الشعراء المترجمون Shawki Abdelamir ou Philippe Delarbre. Cette rencontre, c'est la France qui en est l'hôte en accueillant ses amis irakiens ici même à Bagdad, et c'est son honneur. هذا اللقاء هي فرنسا التي تستضيف أصدقائها العراقيين هنا في بغداد وتتشرف بهم.
car cette rencontre fait écho à une autre rencontre ici à Bagdad et sous le signe de Hallaj. هذا اللقاء هو استمرار لقاء سابق هنا في بغداد تحت اسم الحلاج. Une nuit de 1908 sur les bords du Tigre, non loin du Tabout al-Hallaj, le jeune Massignon est brûlé au cœur par une allusion divine. Écrire la passion d'Al-Hallaj s'imposera à lui comme un devoir ardent. كان ذلك في ليلة من ليالي شهر أيار من سنة 1908. هنا على ضفاف دجلة ليس بعيدا عن قبر الحلاج كان الشاب لوي ماسينيون قد أضاءت روحه إشارة إلهية ليكتب مأساة الحلاج ولتكن لزاما عليه. Massignon s'installera à Bagdad où il sera accueilli par une famille de doctes musulmans. C'est ainsi à Bagdad, sous le signe de Hallaj, que s'enracine le lien d'hospitalité avec l'islam du plus inspiré des grands orientalistes et arabisants français. أقام لوي ماسينيون في بغداد عند عائلة دينية مسلمة. وهكذا تحت اسم الحلاج تجذرت علاقة الحفاوة مع الإسلام لأكبر الملهمين بين المستشرقين والمستعربين الفرنسيين. Louis Massignon sera ainsi l'auteur d'une somme monumentale sur Hallaj. Hallaj, martyr de l'islam et victime sacrificielle. Hallaj, penseur mystique et témoin de la vérité créatrice. Hallaj, explorateur audacieux des limites du dogme. Nous connaissons l'expression la plus concentrée de cette audace, Ana al-Haq, qui est aussi l'expression d'un immense désir. Le désir donnant ainsi raison au hadith de Bukhari, La shakhsa aghyar min al-haq. Il n'est pas de personne plus jalouse que la vérité, que la réalité, que la vérité créatrice. وهكذا صار لوي ماسينيون مؤلفا لإنجاز ضخم عن الحلاج. الحلاج شهيد الإسلام وضحيته. الحلاج المفكر الصوفي وشاهد الحق. الحلاج المستكشف الجريء لحدود المذهب. المعروف بصرخته العظيمة التي تعبر عن رغبة فوق العادة أنا الحق. هذه الرغبة التي تؤكد حديث البخاري لا شخص أغير من الحق. Et c'est par la traduction de Massignon que nous connaissons en français depuis près d'un siècle les fulgurances théophaniques de la pensée de Hallaj. إننا من خلال ترجمة لوي ماسينيون إلى الفرنسية منذ قرن تقريبا تعرفنا على أفكار الحلاج وتجلياته الملتهبة. Pourtant, jamais une traduction ne suffit à épuiser les ressources du verbe. Une traduction peut toujours être revisitée, questionnée, bousculée par une autre traduction, au nom de la beauté que porte la langue, au nom de la puissance d'intuition qu'elle révèle. إننا نعلم أن ترجمة واحدة لا تكفي لاستيعاب كلامه. يمكننا دائما أن نعود إلى الترجمة ونسائلها ونزاحمها بترجمة أخرى، وذلك تحت شعار جمال اللغة وعمق إيحاءاتها وكشوفاتها. C'est le propos de ce soir sous le triple signe de la langue, de la pensée, de la poésie. ولهذا نحن هنا هذا المساء تحت الشعار الثلاثي
al-lugha, al-fikr, al-shi'r. Et aussi sous le triple signe de Bagdad, lieu des fusions, lieu du martyr, lieu de la réconciliation toujours attendue. Réconciliation avec la justice, avec la vérité, avec le désir. وكذلك تحت الشعار الثلاثي لبغداد مدينة التجليات، مدينة الاستشهاد، ومدينة المصالحات المنتظرة دائما. هي مصالحة مع العدالة ومع الحقيقة ومع العشق. أشكركم. رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت فليس للأين منك أين وليس أين بحيث أنت الذي حست كل أين فحيث لا أين ثم أنت وليس للوهم منك وهم فيعلم الوهم أين أنت وحست حد الدنو حتى لم يعلم الأين أين أنت ففي بقائي ولا بقائي وفي فنائي وجدت أنت في محو اسمي ورسم جسمي سألت عني فقلت أنت أشار سري إليك حتى فنيت عني ودمت أنت وغاب عني حفيظ قلبي عرفت سري أنت حياتي وسر قلبي فحيثما كنت أنت أخذت علما بكل شيء فكل شيء أراه أنت فمن بالعفو يا إلهي فليس أرجو سواك أنت. J'ai vu mon Dieu avec l'œil de mon cœur. J'ai dit, qui es-tu? Il a dit, toi. Le où n'a pas de où par rapport à toi. Le où n'est pas lorsque est toi. L'illusion n'a pas d'illusion de toi pour que l'illusion sache où est toi. Toi qui, par le où, a obtenu chaque où est toi? Oh, mon anéantissement est l'anéantissement de mon anéantissement, et en mon anéantissement, j'ai trouvé toi. Dans l'effacement de mon nom et des restes de mon corps, je me suis enquis de moi, et tu as dit, toi. Mon mystère a fait un signe vers toi jusqu'à ce que tu disparaisses de moi et que demeure toi. Tu es la vie et le secret de mon cœur. Là où j'ai été, a été toi. J'ai connu toutes choses et dans tout ce que je vois toi. Alors, gracie-moi, mon Dieu, je n'implore personne d'autre que toi.
مساء الخير. بونسوار. هذا المساء كما تحدث سعادة السفير وكما سمعنا الحلاج، نحن في لحظة استعادة تأريخ حقيقية لبغداد ولعلاقة بغداد بالثقافة الفرنسية وبالشعر وبمستقبل اللغة العربية. سأحاول إلقاء محاضرتي هذه باللغتين، أنتقل من لغة إلى أخرى. Bonsoir. Ce soir, nous sommes ici. C'est un moment où l'histoire se consolide, où l'histoire s'enracine. Comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, la voix de Hallaj, Massignon, la France, nous sommes dans un moment historique, car il s'agit de Hallaj, de la poésie, de la France, de la culture. أنا سأحاول أن أتحدث بثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو لماذا هذه الأمسية، والاتجاه الثاني أبعاد ترجمة الحلاج باللغة الفرنسية، والثالث الشعر الصوفي. Ce soir, mon intervention sera repartie en trois directions. D'abord, pourquoi nous sommes ici. Ensuite, quel est le problème de la traduction. Parce qu'il y a une traduction du Massignon. Ensuite, moi avec Philippe Delarbre, nous avons traduit. Donc il y a, comme disait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, il y a un bousculement, une interrogation de la traduction. Donc on va essayer de voir de quoi s'agit-il. Ensuite, je parlerai de la poésie mystique représentée par Al-Hallaj. إذن الأمسية أصدقائي بسبب هذه الكتب الثلاثة. أمامكم ثلاثة كتب ترونها. الأول هو ديوان الحلاج. هذا الديوان لم يكن موجودا لولا لويس ماسينيو. حينما أعدم الحلاج وصلب وقطعت أطرافه، أحرقوا معه كل كتبه وجسده. لم يبق إلا كتيب واحد هو الطواسين، وهو الكتاب الثاني سأتحدث عنه. لكن ماسينيو هو الذي جمع هذا الشعر ووضعه في كتاب وسواه الديوان عام 1930، وترجمه ونشره بالفرنسية عام 1954. Donc, premier livre, parmi les trois qui sont le sujet de cette soirée, c'est le Diwan. Ça, le Diwan n'existait pas, n'était pas. Sans Massignon, on n'a pas de Diwan. Parce que quand on a crucifié Hallaj, et quand on l'a découpé et brûlé et jeté son cendre sur le Tigre, on a brûlé avec lui ses livres. Il n'y avait que un petit livre qui s'appelait Tawassin, et c'est tout. Mais le livre du Diwan, c'est Massignon qui l'a sauvé. Donc ça c'est le premier livre. الكتاب الثاني هو الطواسين. هذا كتاب الطواسين وحديقة المعرفة. هذا الكتاب الوحيد الذي بقى. طبعا هذه النسخة الفرنسية. هو في الواقع كتيب ب30 صفحة فيه فكر الحلاج الصوفي، نثر الحلاج الصوفي. ومن عنوانه الناس تكرر كلمة طواسين وكثير منهم لا يعرف. طواسين الحلاج أراد أن يبتكر عنوانا لنصه غير موجود. هو ليس قصيدة، هو ليس خاطرة، هو ليس نقدا، هو ليس تحليلا، هو طاسين. أخذ الحروف الأولى من
السورة القرآنية طاسين فسواها كلمة طاسين ثم جمعها على طواسين، وهكذا هي لا يمكن أن تترجم وإلا أن تضع صفحة كاملة. ولهذا نحن عندما ترجمنا عملنا لو ليفر دي طواسين، طواسين غير قابلة للترجمة. وهذه في الواقع إحدى ابتكارات الحلاج العظيمة. طاسين، شو طاسين؟ قصيدة ما ندري شنو. فالطاسين هو النص الحلاجي النثري الصوفي. Donc je disais, Tawasin, c'est le seul livre qui a été sauvé, ce petit cahier, et qui s'appelle Tawasin parce que en arabe, croyez pas que tout le monde comprend que ça veut dire Tawasin. Tawasin, ce sont les premières lettres coraniques, Ta-Sin, que Hallaj fait de ces Ta-Sin un mot qu'il appelle Ta-Sin, puis en pluriel, ça va devenir Tawasin, et puis finalement, Tawasin, c'est un mot unique inventé par Hallaj et qui veut dire la pensée mystique, prosaïque de Hallaj. C'est ça le Tawasin. Et il y a aussi le jardin du savoir. توجد أيضا حديقة المعرفة وهو نص آخر مرافق. هذا الكتاب الثاني، هذا هو في الواقع الكتاب الوحيد الذي بقي من الحلاج بعد أن أحرق كل شيء فيه. الكتاب الثالث هو كتاب le livre de la parole، هو كتاب الكلام. هذا الكتاب لم يكن موجودا لا عند ماسينيو ولا عند الحلاج. هذا الكتاب وضعناه أنا وفيليب دولارب. كيف وضعناه؟ أنا اكتشفت أن هناك كلام للحلاج لا يوجد لا في الديوان ولا في الطواسين، لكن يوجد في أخبار الحلاج حينما يلتقي بالمريدين، حينما يتكلم وهو على الصليب، حينما يسأل يجيب، وهذا كلام مهم وهو كلامه، لكنه مبعثر في كتب التاريخ. فذهبت لأجمع هذه المقولات وكأنها الدرر من كتب التاريخ، فجمعتها ووضعتها في المتن، ووضعت في الهامش المناسبة التاريخية. وهكذا جمعنا كتابا جديدا لا يوجد بالعربية. هذا الكتاب لا يوجد بالعربية، يوجد بالفرنسية فقط، لكن موجودة النصوص مبعثرة في كتب التاريخ. فعملنا كتابا سميناه كتاب الكلام، وهذه إضافة جديدة نحن أضفناها للمكتبة الحلاجية إن شئنا. وبهذا تكون هذه الكتب الثلاثة هي الأعمال الكاملة للحلاج، تترجم للمرة الأولى بعد لويس ماسينيون، يعني بعد نصف قرن من لويس ماسينيون، ولا أحد كان يجرؤ على أن يقدم الحلاج بعد لويس ماسينيون. Donc je disais le troisième livre. Troisième livre n'existait pas. N'existait ni chez Massignon, ni avec les livres qui ont été sauvés, les petits cahiers qui ont été sauvés après son supplice. Mais ce livre, nous l'avons inventé, moi et Philippe Delarbre, parce que nous avons pensé qu'il y a encore de la parole. Et cette parole est éparpillée dans les livres de l'histoire. Quand on lui pose la question, quand il fait une déclaration, et j'écris, bon, ramasser ces paroles, et finalement ça donnait ce petit livre que j'ai mis l'événement historique ou le récit historique en marge, et j'ai mis en exergue la parole. Et c'est pourquoi j'ai appelé la parole de Hallaj. Et du coup, nous avons trois œuvres qui sont les œuvres complètes, pour la première fois traduites après Massignon. 6 décennies, 60 ans, personne n'a osé traduire Hallaj après Massignon. Donc c'était ça notre aventure. Voilà donc pourquoi cette soirée. Je passe aux deuxième partie de mon intervention. إذن هذا لماذا؟ الجانب الثاني هو الترجمة، وهو في الواقع الجانب الأساسي.
الجانب الأساسي في القضية أن لويس ماسينيو هو أعظم من بحث الحلاج، درس الحلاج منذ نشأته، منذ ولادته، وهي متنازع عليها بين طوس أو طور في واسط. هذه نظريتان، بعضهم يقول هو في طوس في إيران، وبعضهم يقول أنه ولد في طور وليس طوس، وهي مسألة لسنا بصدد بحثها، فقط لمعلوماتكم. المهم أنه هو بحث هذا منذ ولادة الحلاج إلى استشهاده، وهذا عمل سماه لا باسيون دو الحلاج، مأساة الحلاج، آلام الحلاج، نترجمها كما نريد. وهو ربط العنوان بلا باسيون دو كريست، يعني بآلام المسيح، ففي ربط في العنوان. وهو عمل عظيم في 4 مجلدات نشر في عن دار جاليمار، وهذا العمل يعتبر أهم وأعظم ما كتب عن الحلاج. لكننا لا نتطرق لهذا، هذا لا يمس عمل ماسينيو، إننا نتطرق الإشكالية فقط في ترجمة شعر الحلاج اللي أنا بصدده. Donc je disais que Massignon est monumental, son œuvre-vie de Hallaj, qui s'appelle La Passion de Hallaj, et le choix du texte n'est pas neutre. Passion de Hallaj rime avec Passion de Christ, et donc il est intouchable, le travail de Massignon sur l'œuvre-vie, c'était gigantesque, mais nous, si on parle ce soir, nous allons discuter, visiter, je recite Monsieur l'ambassadeur, visiter et bousculer la traduction. Et ce sera le thème de ce soir. إذن سأتحدث عن الترجمة. الترجمة حيث الإشكالية. ترجمة الحلاج عندما ترجم ماسينيو، هذا هو كتاب ماسينيو الحلاج، ترجمه بشكل نثري. النثر هو الذي يطغى. انظروا إلى الصفحات، ترون السطور كاملة، هذا من حيث الشكل. كتبها بشكل نثري من حيث الشكل. وتعرفون أن الحلاج شاعر غنائي بالدرجة الأولى، وسمعتم الشعر وستسمعون الشعر أيضا. فهو أول شيء فعله أخذ البعد النثري ابتداء من الشكل، وهكم ترون هكذا يكتب القصائد، يكتبها وكأنها مقاطع من النثر. هذا مقصود. ماسينيون يعرف الشعر الكلاسيكي ويدري، لكنه لا يعنى وربما لا يهتم أو لا تعنيه كثيرا المسألة الشعرية. يعنيه فكر الحلاج، يعني البعد الصوفي الفكري عند الحلاج. فهو حينما نقله إلى الفرنسية نقل الفكر، وهنا نقطة الاختلاف الأولى. أردت أن أعيد للحلاج اعتباره كشاعر، وهذه أول فترة ندخل فيها بالترجمة. وسأريكم نموذج فقط، الوقت لا يسمح لمسألة الترجمة. Donc je vais dire ça en français. Et première chose, premier point de désaccord avec la traduction de Massignon, c'est que Massignon a tenu mettre en évidence la dimension prosaïque. Et il l'a fait dès le début. Je crois que c'est un choix prémédité. Lui, il s'intéressait à la pensée, donc il va écrire le poème qui est en 12e stiche, il va l'écrire en ligne complète. Et il va continuer comme ça, sans tenir compte de la forme. Il ne va pas s'arrêter sur ça. Si c'était sur ça, c'est moins grave. Mais il va plus dans la traduction, dans la conception, dans la formation du poème en français. Il va insister sur la dimension prosaïque, mettant de côté la dimension ou la forme poétique, et qui pour moi, là, je peux
bousculé vraiment la traduction de Massignon et je lui dis Hallaj est d'abord un poète. Et dans ma traduction, je vais mettre l'accent sur la poésie. Et ça, c'est un premier point. Je vais donner un exemple. طبعا راح أخذ مثل سأقرأ لكم قصيدة وأطلب من بعد ذلك أطلب من زميلي إنما أن يقرأها أو سنرى كيف فهي قصيدة من قصائد الحلاج وسأظهر بعض الأبعاد ذات الطابع النثري. للعلم أهل وللإيمان ترتيب وللعلوم وأهليها تجاريب والعلم علمان منبوذ ومكتسب والبحر بحران مركوب ومرهوب والدهر دهران مذموم وممتدح والناس اثنان ممنوح ومسلوب فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك فالتمييز موهوب إني ارتقيت إلى طود بلا قدم له مراق على غير مصاعيب وخضت بحرا ولم يرسب به قدمي خاضت روحي وقلبي منه مرعوب حصباؤه جوهر لم تدن منه يد لكنه بيد الأفهام منهوب شربت من مائه ريا بغير فم والماء قد كان بالأفواه مشروب لأن روحي قديما فيه قد عطشت والجسم ما مسه من قبل تركيب إني يتيم ولي أب ألوذ به قلبي لغيبته ما عشت مكروب أعمى بصير وإني أبله فطن ولي كلام إذا ما شئت مقلوب وفتية عرفوا ما قد عرفت فهم صحبي ومن يحظى بالخيرات مصحوب تعارفت في قديم الدر أنفسهم فأشرقت شمسهم والدهر غربيب. في قديم الذر في قديم الذر يعني منذ الخلق الأول. في قديم الذر مضبوط. ماذا قلت؟ الذر عفوا. في قديم الذر الذرية طبعا. هذا النص نجده هنا مكتوب بطريقة سأطلب من صديقي فيليب دولاب أن يقرأه بالفرنسية. تقرأه أولا tu lis d'abord en français chez Massignon pas le tout et en partie chez nous. Bien, tu lis le texte, non, ce que je t'avais dit. À la science, les hommes. Juste, on va pas tout lire. Une partie. Une partie. À la science, les siens. À la foi, ses hiérarchies. Les sciences et leurs gens ont leurs expériences. La science est d'eux, rejetée et acquise. La mer est d'eux, domptée et redoutée. L'Éternel est deux éternels, blâmé et loué. Les hommes sont deux, récompensés et dépouillés. Écoute alors par ton cœur ce qui parvient à toi avec certitude, car discerner est un don. Regarde par ta compréhension. J'ai 100 pieds escaladé une montagne qui, à autrui, réserve des obstacles. J'ai 100 de mes pieds en touché le fond, sillonné un océan où mon âme s'est immergée, où mon cœur s'est empli d'effroi. Ces cailloux sont des diamants qu'aucune main n'a approchés, mais la main de la compréhension l'a pillé. Merci Philippe. Bon. عجبت منك ومني يا منية المتمني أدنيتني منك حتى
ظننت أنك أني وغبت في الوجد حتى بك عني يا نعمتي في حياتي وراحتي بعد دفني ما لي بغيرك أنس إذ كنت خوفي وأمني يا من رياض معانيه قد حوت كل فني وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني. Je me suis étonné de toi et de moi, ô désir du désirant. Tu m'as approché de toi jusqu'à ce que je croie que tu es moi. Je me suis effacé dans le wajd jusqu'à ce que par toi tu m'aies fait disparaître de moi. Toi qui es en ma vie, ma grâce, et est mon repos après ma mise en terre. Je n'ai d'autre réjouissant que toi, car tu étais ma peur et ma sécurité. Toi, dont les jardins d'essence rassemblent toutes sortes d'art. Et si j'espère, tu es toute l'espérance. Avant de m'exprimer sur le travail dont a fait l'objet l'œuvre de Hussein ibn Mansour al-Hallaj, j'ai à cœur de saluer M. Bruno Aubert, ambassadeur de France en Irak, et de lui adresser mes plus vifs remerciements pour avoir favorisé et engagé ce 17 novembre 2018 à l'Institut français d'Irak la présentation de l'œuvre entière et pour la première fois rassemblée de Hallaj, le livre des Tawassines, le livre de la parole, le Diwan, ainsi que celle de sa traduction dans une langue étrangère, en l'occurrence la langue française. Je tiens à remercier particulièrement M. Jean-Noël Baléo, directeur de l'Institut français d'Irak, pour avoir construit cette manifestation et pour la qualité des échanges et de la communication qui m'ont permis d'être présent. Un grand merci à M. Vergon, à Mme Nadia Al-Soufi, ainsi qu'aux membres de l'Institut pour l'obligeance de leur aide et de leur démarche. Et je tiens à remercier chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, d'avoir bien voulu vous rendre à cette présentation. Votre présence, croyez-le, est une joie, un honneur, et après tant d'obstacles surmontés, tant d'efforts déployés et consentis, une émotion très profonde. Merci. فيليب بدأ طبعا بشكر سعادة السفير برينو أوبير والمستشار الثقافي وكل الموظفين العاملين، سوف لن أكرر أسماءهم، وعبر عن سعادته العميقة بوجوده هنا، وأن وجوده هنا الاحتفال للمرة الأولى بالأعمال الكاملة للحلاج في اللغة الفرنساوية مصدر فرح وسرور واعتزاز كبير. Né d'une rencontre, fruit d'un long cheminement, d'une marche qui jamais ne s'achèvera, la traduction française de l'œuvre entière de Hallaj, plus particulièrement celle du Diwan, par sa présentation ce 17 novembre à Bagdad, dans l'enceinte de l'Institut français d'Irak, revêt la dimension d'un événement d'une exceptionnelle portée. هذا اللقاء ترجمة الأعمال الكاملة للحلاج هنا هذا اليوم 17 نوفمبر في المعهد الفرنسي ترتدي أهمية تاريخية ومتميزة أولى من نوعها. Une rencontre, celle d'un poète, d'un grand poète, et je veux parler d'un ami, Chawki Abdelhamid. Rencontre en 1987, sous les auspices de celui que nous aimions et admirions tant, l'immense et généreux Eugène Guilvic, à l'occasion de la parution aux éditions Arfuyennes du premier grand recueil de Chawki, Paroles du Karmat,
accompagné d'une postface de Bernard Noël. فيليب هنا يعود إلى لقائي معه أول لقاء حينما قدمت، وكان هو ناشري، قدمت ديواني الأول باللغة الفرنسية بترجمة الشاعر الكبير جيفيك المتوفى، وكان في الواقع هي نواة، هو يعود إلى نواة اللقاء بيننا التي منها انطلقت هذه الأشياء. يؤكد السفير: أنا أخجل أن أترجم هذا، يقول لقائي مع الشاعر الكبير شوقي عبد الأمير، ليس علي أن أقول هذا. À l'époque, diplomate à Paris, Chawki, passionné de culture et de littérature française depuis ses études de lettres à Bagdad, creusait avec constance et obstination son sillon dans la poésie. Déjà, il avait écrit « Un jour, tu auras droit à la parole, mais que feras-tu de l'énorme cadavre du silence ?» Seul, sans appui, portant en lui la douleur de l'exil, il bataillait, se heurtant, se cognant aux difficultés du quotidien, mais toujours avec la même souriante et aimable fermeté, il savait, obstacle après obstacle, rebondir et tenir bon. D'où tenait-il cette force? Je crois dans sa détestation de l'immobilisme. فيليب يعود أيضا إلى لقائي معه، ولا نترجم كل شيء. هنا التقينا في سنوات المنفى وهو يتذكر بيتا لي أنا عزيز على قلبي فعلا، وأشكر أن ذكرني فيه. كتبت وأنا في باريس: لم أكن أحلم أني سأعود إلى بغداد، يوما ما ستمنح حق الكلام، ولكن ماذا تسمي جثة الصمت هذه؟ Lorsqu'en effet Chawki surgit, c'est le réveil. Tout change de rythme, s'accélère, les barrières tombent, les portes s'ouvrent, les idées fusent et les projets s'échafaudent. Chawki, c'est la maison Rimbaud à Aden et des colloques échanges mémorables entre écrivains et poètes yéménites et français. C'est la revue Saba, consacrée à la littérature, aux arts et à l'histoire de l'art méridional. فيليب أرجوك، لا خلينا في موضوع الحلاج. طبعا هو يعود إلى تجربتنا في باريس وعملنا، هذه لها موضوع آخر، خليك في الحلاج. En 1990, il me proposa de transcrire en français son recueil « La pierre d'après le déluge ». Il en résulta 3 éditions successives, de multiples lectures et conférences dans toute la France, et l'amorce d'une collaboration, plus exactement d'une compréhension et d'une complicité grandissante avec la publication de Tard dans la blessure, de l'obélisque d'Anaïl au Mercure de France et de Attenté à la mort chez Actes Sud. C'est de cette complicité que germa l'idée de rassembler et traduire en français l'œuvre entière de Hallaj. L'hésitation fut longue, la décision de s'engager dans cette entreprise hasardeuse, mûrement réfléchie. بعد فترة طويلة من العمل معا ونشر الكثير من الدواوين أنا وهو، انتقلنا بعد عمل طويل يريد أن يقول إلى أن ندخل في مغامرة البحث والترجمة الحلاج. Louis Massignon, né en 1883 et décédé en 1962, sans doute le plus grand orientaliste français du XXe siècle, celui qui toute son existence fut animé de la volonté de connaître l'islam, celui qui toute son existence, depuis le coup de foudre de 1908, s'imprégna de l'expérience qui fut celle de Hallaj, de l'amour inconditionnel de Dieu, amour éprouvé jusqu'à la damnation volontaire. يتحدث إذن عن ماسينيو الذي ولد عام 1883 وتوفي عام 1962، انطلاقا من التاريخ الفاصل وهو عام 1908 عندما كان فتى في بغداد وبدأ مغامرته الحقيقية في الكتابة عن الحلاج. Le 26 février 1908 à Bagdad, Massignon écrit:
Dans les textes que je réunissais sur l'histoire du califat à Bagdad, la physionomie d'Al-Hallaj ressortait avec une puissance qui me frappa. Le plus beau cas de passion humaine que j'eusse encore rencontré, une vie tendue tout entière vers une certitude supérieure. Le désir me vint de pénétrer, de comprendre et de restituer cet exemple d'un dévouement sans condition à une passion souveraine. J'ai été vivre près de sa tombe en son pays. Oui. هنا يشير إلى نص مهم كتبه ماسينيون عن الحلاج، كيف اكتشف ماسينيون الحلاج وهو يقرأ في أرشيف الخلافة الإسلامية، كيف وصل إلى هذا البرسوناج، هذه الشخصية التي وضعت كل حياتها من أجل رغبة خارج حياتها، وهكذا تحولت إلى سلطة من الألم، سلطة مأساوية أخذت منه كل شيء. En sus de la traduction de ses œuvres, c'est toute la vie de l'un des plus grands mystiques de l'islam que Massignon n'a eu de cesse de scruter, d'analyser, de replacer parmi les courants politiques, économiques et sociaux le foisonnement des idées et des mouvements religieux de l'époque. Depuis sa thèse de doctorat, fruit d'un labeur de 7 années, déposée en 1914, mais en raison de la guerre présentée le 24 mai 1922, sous le titre « La passion d'Al-Hossein ibn Mansour al-Hallaj, martyr mystique de l'islam, exécuté à Bagdad le 26 mars 922, étude d'histoire religieuse ». Oui. Jusqu'à la parution en 1975, soit 13 ans après sa mort, d'une seconde édition de cette même thèse, enrichie de 50 années de travaux et de recherches. طبعا هنا يمضي مع سيرورة ماسينيون في الحلاج وكيف يعني استطاع بشكل تدريجي التداخل من خلال الأفكار، امتزاج الأفكار وانبعاثها بعضها من بعض، إلى أن أصدر طبعا أول كتاب له في 1952 في عام 1952 عن الحلاج، وأشار إلى وفاة الحلاج في 26 مارس 922 ميلادية، وكيف أردف ماسينيون هذه الطبعة بطبعة أخرى استكملها بعد ذلك بسنوات. الآن سمعتونا كثيرا، الآن احنا راح نسمعكم. أتصور احنا عندنا 20 دقيقة نكتفي إذا تسمحوا بهؤلاء. أعطي الكلمة الآن للدكتور أو الأستاذ حسن السنيد. السلام عليكم أخوتي الأفاضل ورحمة الله وبركاته. معالي السفير، شكرا جزيلا على إعداد هذه الليلة الرائعة. الشاعران الكبيران، شكرا لكما على ما قدمتماه من إبداع. أنا أعتقد إذا كان ماسينيون نقل فكر وثقافة الحلاج إلى اللغة الفرنسية وذلك فتح نافذة بين التصوف ربما المجهول أوروبيا، أنتما خلقتما شاعرا فرنسيا جديدا اسمه الحلاج، وهذا إبداع كبير أن الحلاج تنقل رؤاه من نثر من مستشرق ربما لا يحسن كثيرا مطاوي اللغة العربية ومخافيها، واتفقتما بين شاعر فرنسي وعربي عراقي لإنجاز مشروع الحلاج الشعري. سنقرأ إن شاء الله هذا المشروع عربيا أيضا. إشارات خفيفة، وهو أن أشكلتم على قضية وانكسر السفينة، وأنا أعتقد أنه لا إشكال في ذلك، لأن المؤنث المجازي يجوز أن يفاعل بالفعل المؤنث والمذكر، وقد قال الله تعالى وجمع الشمس والقمر، ولم يقل جمعت الشمس والقمر، فانكسر السفينة فعل صحيح
لأن يجوز الوجهان إذا كان المؤنث مجازيا أي لا فرج له. إشكال بين المدينة والبطحاء، لم أرد البطحاء ولا المدينة. أعتقد كان يريد في البطحاء لا مكة ولا المدينة مدينة النبي يثرب، إنما أراد بالبطحاء هي العزلة التي لا بشر فيها، وأراد في المدينة هو المكان المأهول، فأراد أن يقول أني وصلت إلى ربي ولم أتجه لا للذين اعتزلوا ولا للذين وصلوا المكان المأهولا. هذا ربما هكذا يقول الحلاج. بالنسبة أنا على دين الصليب، طبعا تعلمون أن الصليب في اللغة العربية كثيرا ما يخطئ الأخوة أنه الصليب أصله الخشبة التي رفع عليها المسيح سلام الله عليه. لا، الصليب هو الإنسان المصلوب، والجريح هو الإنسان المجروح، والقتيل هو الإنسان المقتول. فأراد أن يقول أنا على دين الصليب، أي أني على موقف ذاك المصلوب الذي ضحى ولم يتراجع. الدكتور الشاعر محمد حسين آل ياسين. شكرا حبيبي. هو أردت أن أتحدث بالنقاط التي تحدث بها الأستاذ حسن. في الحقيقة اختلافكما مع ماسينيون في ترجمة بيتي الحلاج. البطحة غير مهموزة على وزن الصحراء والبيدة، فلماذا لم يقل صحراء أو بيدة لو كان يريد محض الصحراء أو البيداء؟ صح. اختيار للبطحة اختيار ذكي مقصود. وأضيف إلى ما ذكرته أنت من أنه صفة لمكة، هذه الصفة لشيوعها قامت مقام اسم مكة. Je voudrais simplement vous dire combien c'est une grande émotion de voir tant de personnes ici, ce soir à Bagdad, intéressées par notre sujet et y participer. أنا سعيد جدا أن أرى في بغداد هذا العدد الكبير المهتمين بالحلاج وبموضوعنا في الحلاج. اوكي، ميرسي فيليب. مسيو l'ambassadeur doit dire un mot. السيد السفير يريد أن يقول كلمة. بإنكم سأتكلم باللغة الفرنسية. سأتكلم باللغة الفرنسية يمكن. جيد. اوكي. أود أن أضيف إشارة إلى ما قال صديقنا Philippe Delarbre. Philippe Delarbre a évoqué des figures françaises, des figures de la tradition spirituelle française qui étaient chères à Massignon. Parce que je crains que ça n'ait pas été suffisamment noté par l'auditoire. Monsieur السيد السفير يقول أن فيليب سمى شخصيات فرنسية مهمة كانت عزيزة على ماسينيون. Des figures chevaleresques, mais des figures aussi qui personnifient le courage, Jeanne d'Arc, le sacrifice, mais aussi l'exploration des limites de la pensée, comme c'était le cas du philosophe Pascal. شخصيات تمثل الشجاعة والتضحية والفكر العميق كما هي حالة باسكال. Donc en fait, ce sont des personnes qui agissaient dans le cadre d'un ordre religieux. وهم شخصيات كانت تتفاعل ضمن إطار ديني. Mais qui ont eu le courage d'aller en explorer les limites jusqu'au sacrifice, jusqu'au risque du sacrifice. وذهبت إلى أبعد التضحية من أجل قناعاتها. Ce qui me semble important de souligner, je crois que c'est ce que voulait dire Philippe Delarbre. أنا أردت أن أضيف هذا لأننا لم يتضح لكم هذا كليا. C'est qu'il y a une correspondance qui dépasse la question des langues, qui dépasse les frontières entre civilisations, entre l'expérience d'Al-Hallaj et l'expérience de ces figures françaises. هو في الواقع العلاقة بين الحلاج وبين هذه الشخصيات الفرنسية تتجاوز مسألة اللغة ومسألة الشعر. Et que là, on touche à une expérience d'ordre universel. وهنا نلامس تجربة كونية. Et donc Massignon, qui est un grand Français, un grand arabisant, dans une grande proximité de l'islam, a exploré à travers Hallaj et en écho avec des figures françaises
quelque chose qui est une posture, un mystère universel. إذا ماسينيو الذي هو فرنسي كبير عبر تجربة الحلاج أراد أن يضيء على سؤال كوني. Voilà, c'est ce que je voulais seulement rappeler parce que ça me semble important. هذا مهم جدا وأردت فعلا أن أوضحه. Et c'est ce qui me semble justifier le détour que Philippe Delarbre a pris. وهو يبرر الدورة التي قام بها فيليب دولابر. En évoquant ces figures chères à Massignon, mais qui sont derrière votre initiative commune à vous deux en tant que Français et francophones. وهي تغطي يعني مغامرتكم أنتم كفرنسي وكفرانكوفوني لهذه التجربة. شكرا سعادة السفير، هذا في الواقع تنبيه مهم جدا ويعني يضيء أكثر على كلمة فيليب التي كانت واسعة وعميقة. شكرا لكم وقد أتعبناكم، والآن ندعوكم إلى بعض المرطبات والدردشة في الحديقة. شكرا لحضوركم.